जय जगन्नाथ पिलाने आपको पुणी थे स्वागत आ गोटे नुआ भिडियो को पिलाने आज आम मैंने भिडियो माध्यम आलोचना करवा युक्त 2 द्वितीय वर्ष समाज विज्ञान भारत में जनजातीय आंदोलन कारण आउ प्रकार विशेषता और यार परिणाम आलोचना कर आज आम भिडियो माध्यम आलोचना करवा भारतीय अनुसूचित जनजाति विषय भारतीय जनजाति मानकर आंदोलन विषय जनजाति आंदोलन तो चलतु पिला डेरी नक जल्दी जल्दी भिडियो करवा स्टार्ट ता पूर्व जदि आपण मैंने आम चैनल टी नुआ कर देखुं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु ये भाव में नुआ नुआ भिडियो नोट पाइबा पिला माने एबे चलतु स्टार्ट करवा प्रथम देखिए परिचय जनजातीय आंदोलन कौन ता विषय किसी जानिबा जनजातीय आंदोलन भारतर सामाजिक इतिहास एक गुरुत्वपूर्ण अध्याय भारतर अनुसूचित जनजाति माने प्राचीन कालर जंगल और पहाड़ अंचल बसवास करुथिले सेमानकर जीवन जंगल जमी प्राकृतिक संपद और पारंपरिक प्रथा सह गभीर भाव संपृक्त किंतु ब्रिटिश शासन और परवर्ती काल रे आधुनिक विकास प्रक्रिया फल जनजाति मानकर जीवन रे बड़ परिवर्तन आसिला तांकर जमी हराइबा आर्थिक शोषण और सांस्कृतिक अस्तित्व संकट देखागला एहार प्रतिवाद स्वरूप जो संगठित आंदोलन है ताहाकु जनजातीय आंदोलन कुहा जाए तापरे तो ए जान पिला माने अनुसूचित जाति मानकर जनजातीय आंदोलन कौन पे हेतिला तांकर जो धन जीवन सब हानि है आर्थिक शोषण है सांस्कृतिक अस्तित्वता है ये सब जो सब संकट मान रहा तार विरुद्ध रे जो सब आंदोलन गुड़िक होता से सब आंदोलन गुड़िक कौन जनजाति आंदोलन बोली कुहा गला ठीक अच्छे जनजाति आंदोलन मुख्य कारण गुड़िक कौन कौन जनजाति आंदोलन मानकर मुख्य कारण गुड़िक कौन कौन आ जनजाति आंदोलन मुख्य कारण होची जमी जंगल अधिकार हराइबा प्रथम कारण टी होची कौन जमी और जंगल अधिकार हराइबा तो पिला माने देख जमी और जंगल अधिकार हराइबा तांकर होची गोटे एठी कारण ब्रिटिश शासन काल जब जंगल आईन लागू हेबारु जनजाति मानक निज पारंपरिक जमी वंचित करा जायतिला एवं कौन होइतिला से जो पारंपरिक जमी वंचित करा जायतिला से सब जंगल उपरे सरकार नियंत्रण बढ़िबारु सेमाने जीविका संकटग्रस्त होइगला से सब जमी रे कौन सरकार नियंत्रण रहिला सेति कि सेमाने आंदोलन करथिले यहाँ पर आर्थिक शोषण नंबर 2 रे रहिला आर्थिक शोषण जमीदार महाजन व्यवसायी माने उच्च सुध रे ऋण देई जनजाति मानक शोषण करुथिले अनेक समय रे ऋण शोध न करिबारु सेमाने जमी हराइथिले ए सब होची कोन ये होची तांकर गोटे द्वितीय नंबर थिला कारण तृतीय नंबर कारण होची सांस्कृतिक अस्थिरता संकट कौन ना जनजाति मानकर भाषा धर्म पारंपरिक आचार विचार और बाह्य हस्तक्षेप हेबारु सेमानक मध्य असंतोष बढ़िया को लागिथिला तापर यहाँ पर हम देखिबा नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट बिला माने विकास योजना रे प्रभाव विकास योजनार प्रभाव माने कौन ना बड़ बंध खनि कारखाना इत्यादि जमी अधिग्रहण हेबारु जनजाति माने विस्थापित हेले यथच पुनर्वास न मिलबारु से माने आंदोलन जोग देले सरकार बड़ बड़ बंध एवं खनि कारखाना ये सब जो सब एरिया बाहर कौन करती ना से सब जगह जहाँ भी जो भी जनबसति थाए ताकू स्थानांतरण कराए स्थानांतरण कर पुनर्वास दिया हो नथिला जहाँ फल से हैरान हंती से कौन आंदोलन करते नेक्स्ट 5 नंबर राजनैतिक अवहेला राजनैतिक अवहेला कौन ना सरकारी योजना सुविधा जनजाति अंचल को
ସଠିକ ଭାବେ ନ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଓ ସୁବିଧା ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଠିକ ଭାବେ ନ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପ୍ରମୁଖ ଜନଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ଜନଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଦେଖିବା ଏଇଠି। ପ୍ରମୁଖ ଜନଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ସାନ୍ତାଳ ରିବେଲିୟନ ବା ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ। ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବୃହତ୍ତମ ଜନଜାତୀୟ ବିଦ୍ରୋହ ଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଥମ ବୃହତ୍ତମ ଜନଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନେତୃତ୍ୱ କରିଥିଲେ ସିଧୁ ମୁର୍ମୁ ଓ କାହ୍ନୁ ମୁର୍ମୁ। ଏହା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଓ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ ଏକତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। କାଲି କାହା କାହା ଭିତରେ ହେଇଥିଲେ ନା, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସିଧୁ ମୁର୍ମୁ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କାହ୍ନୁ ମୁର୍ମୁ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏହାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ। ଏପରେ ପିଲାମାନେ ମୁଣ୍ଡା ଆନ୍ଦୋଳନ। ମୁଣ୍ଡା ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଉଲଗୁଳାନ ମୁଣ୍ଡା ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉଛନ୍ତି କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା? ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଜାଣିଥିବ। ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 1899ରୁ 1900 ମସିହାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଜମି ଅଧିକାର ଓ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁରକ୍ଷା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବରରେ ଆସିବ ଖୋଣ୍ଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶା। ଖୋଣ୍ଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଣ୍ଡ ଜନଜାତି ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥା ଜମିକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆନ୍ଦୋଳନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କ'ଣ? ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଦାବି ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। 2000 ମସିହାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହେବା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସଫଳତା ଥିଲା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହେବ ବୋଲିକି କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଦାବି ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। 2000 ମସିହାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହେବା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳତାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜନଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରକାର। ଜନଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରକାର, କେତେ ପ୍ରକାରର ଜନଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିଛନ୍ତି? ପ୍ରତିରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଶୋଷଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତାପରେ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ। 2 ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ। କାହା ବିରୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ? ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସୁଧାର ପାଇଁକି। ତାପରେ ପୃଥକ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପୃଥକ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁକି। ତାପରେ ମାନେ ବିଶେଷତା, ସବୁ ବିଶେଷତା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଗୋଟେ ରହିଛି ସାମୂହିକ ସଂଗଠିତ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଧାର୍ମିକ ପାରମ୍ପରିକ ନେତୃତ୍ୱର ଭୂମିକା, ଅଧିକାଂଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ। ଏହାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଅଧିକାର ସଚେତନତାର ବୃଦ୍ଧି। ଅଧିକାର ସଚେତନତାର ବୃଦ୍ଧି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ପିଲାମାନେ ରହିଲା କି କ'ଣ, ଇଏ ହେଉଛି ଜନଜାତି ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରକାରଭେଦ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ବିଶେଷତା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଏହାର ପରିଣାମ। ପରିଣାମ ବା ଫଳାଫଳ। କ'ଣ ସବୁ ଏହାର ପରିଣାମ ବା ଫଳାଫଳ ରହିଅଛି ନା, ଦେଖ ଫଳାଫଳ ରହିଛି। 1 ରହୁଛି କିଛି ସୁଧାର ଆଇନ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। 2 ରହୁଛି ଜନଜାତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। 3 ରହୁଛି ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ତାଲିକା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଶାସନ। 4 ହେଉଛି ଆରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚାକିରିରେ ସୁଯୋଗ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଏତିକି କହିବା, ଜନଜାତି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାରତ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଇଛି। ଏହା ଜନଜାତି ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅଧିକାରରେ ସଚେତନ କରିଛି ଓ ସମାନତା ପାଇଁ ଲଢ଼ାଇର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜନଜାତି ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାରୀ ଓ ସାମାଜିକ ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଏବଂ ସୁବିଧା ପାଇଁକି ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
तो पिलाने आशा कर आज भिडियो तुम मैंने पसंद आस भिडियो पसंद आसी भिडियो लाइक कर कमेंट मध्यम जन जो बुझी न पारे और चैनल नुआ थे वीडियो सब्सक्राइब कर दिंतु सांगसाथी मान भिडियो शेयर कर दिंतु जहाँफल कि ये भाव में नुआ भिडियो से देखिपारे। तो पिला आज एतिकी रही जय जगन्नाथ।